السلام عليكم. اش غتقدمي لنا اليوم تيستو؟ اليوم غنقدم لكم هاد الراغو ديال البقري، كيجي بنين فن وساهل ماهل. تبعوا معايا غنعطيكم كاع المراحل باش تنجحوا هاد الوصفه. Salam alaikum, on mange quoi Tistou? Eh bien aujourd'hui ça sera un ragoût de bœuf à ma façon et vous allez voir qu'il y a un petit ingrédient secret. Suivez-moi, je vais vous donner toutes les étapes pour réussir cette recette. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. باش يوصلك كل جديد ما تنساش تشاركي معنا وتفعلي الجرس. Allez, c'est parti pour la recette. Je vais prendre un grand faitout en fonte et je vais y verser une noisette de beurre. غناخذ واحد الطنجره هكا تكون هذوك من هذوك الثقال، خذوا من هذوك الثقال هي اللي غتبل لكم الماكله. غنضيف فوق منها شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت. Je vais rajouter un filet d'huile pour pas que mon beurre ne brûle. عندي هنايا كيلو ديال اللحم بقري بدون عظم، فريمون خذوا عين الحيمه. J'ai ici 1 kg de filet de bœuf. Donc moi j'ai choisi cette viande parce que mes enfants n'aiment pas quand c'est une viande trop gélatineuse et trop grasse. Donc là j'ai pris 1 kg de bœuf sans os. غنجي نقطعها هكا مكعبات كبار. Je vais venir les couper en cubes assez gros. ملي غتسخن لينا ديك الطنجره غنزيد عليها اللحم. Une fois que mon beurre a chauffé, je vais rajouter petit à petit mes cubes de bœuf. Je vais venir saler ma viande. غنضيف الملح فوق اللحم ديالي وغنخليه يتقلى مزيان. Et je vais bien laisser dorer ma viande. Faut qu'il prenne une belle coloration. غنضيف عليها جوج فصوص ديال الثومه مقطوعين هكا بالقشره ديالهم. Je vais rajouter 2 gousses d'ail coupées en deux en chemise. غندورهم من جهه اخرى بشويه بشويه. Je vais les faire retourner de l'autre côté. Faut vraiment que ça dore bien. غنضيف عليها بصيله هكا مقطوعه صغير. Je vais rajouter un petit oignon coupé finement. غنضيف عليها معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم. Je vais rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. الطماطم هي اللي غتجي تعطينا اللون، غتجي تحمر لينا هادشي. Donc le concentré de tomate va venir nous apporter la couleur à notre ragoût. غنضيف عليه شويه ديال لو بوكي غارني. الا ما عندكمش ديروا ورقه الرند وشويه ديال الزعتر. Je vais rajouter mon bouquet garni que je vais sous forme solide. وغنبقى نخلط مزيان. Je vais bien mélanger pour éviter que ça ne brûle باش ما يتحرقش. غنضيف معلقه كبيره ديال فورس ولا طحين ابيض. Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine et je vais bien mélanger pour éviter que ma farine ne brûle. وبقاو تحركوا مزيان باش الدقيق ديالكم ما يتحرقش من تحت. غنضيف عليها كاس كبير ديال الماء. Je vais rajouter un grand verre d'eau وغنجي نحك هكا الطنجره ديالي من تحت باش نحيد كاع الفورس والمذاق والحم اللي لصق ليا من تحت، هو اللي غيعطينا مذاق زوين. Je vais venir déglacer avec un verre d'eau et je vais bien frotter le fond de ma cocotte pour venir retirer tous les sucs. صافي وغنزيد عليه الماء تقريبا حتى تغطيو اللحم ديالكم. Donc je vais rajouter de l'eau à couvert. غنضيف واحد كنور ديال البقري. Je vais rajouter un bouillon de bœuf. غنزيد 3 اوراق ديال الرند. نتوما ديروا على حسب المذاق اللي كتبغيو، ولا كنتو كتبغيو بزاف كترو، ما كنتوش كتبغيو ما ديروش. Je vais rajouter 3 feuilles de laurier. Donc si vous aimez le laurier, vous le mettez, sinon vous n'êtes pas obligé vu qu'on a mis déjà le bouquet garni au début. باش نزيد البنه ديال هاد لو راغو ديال البقري غنضيف عليه واحد البواغو غسلته مزيان وواحد شويه ديال الكرافس غسلته مزيان قرطتهم هكا وجيت عقدتهم بهذا الخيط هذا غذائي وغنضيفو في الطنجره ديالي. Pour rajouter du goût à mon ragoût, je suis venue rajouter une branche de poireau et une branche de céleri que j'ai bien nettoyé et je suis venue les mettre en rameaux avec un fil alimentaire. غنقص العافيه على حدو. غنغطي ونخليه يطيب مدة ساعة ونص. Donc je vais mettre à feu très doux. Je vais couvrir et laisser cuire pendant 1 heure et demie.
هاد لو راغو تقدروا ترافقوه بلا بوري ولا بالروز. انا غندير اليوم بلا بوري. دابا غنفور كيلو ديال البطاطا غسلتها مزيان وغنفورها. Donc pour accompagner mon ragoût de bœuf, j'ai choisi de l'accompagner de purée de pommes de terre, d'un écrasé de pommes de terre. Vous pouvez aussi choisir du riz ou encore un gratin dauphinois, c'est à vous de voir. Donc là j'ai 1 kg de pommes de terre lavées que je vais cuire à la vapeur. دازت ساعة ونص. دابا غنرجع للطنجرة ديالي. شتو وكحات شوية لاصوص بحال شوية عقادت. Donc là 1h30 après je reviens voir ma cocotte et là vous voyez ma sauce a épaissi, ça a bien diminué, donc on a un bon la sauce a bien réduit. غنزيد عليها شوية ديال الفطر قطعته هكا على 4. Je vais rajouter mes champignons que j'ai coupés en 4 parce qu'ils étaient assez gros. S'ils sont petits, vous pouvez les laisser entiers. باش نزيد نعقد وتجيني اللون زوينه في لاصوص غنزيد 3 مكعبات هكا صغار ديال الشوكولا نوار. Pour ajouter du liant à mon ragoût et ajouter une belle coloration, je vais rajouter 3 carrés de chocolat noir. غنزيد هنايا عندي 2 خيزوات قطعتهم هكا رونديل رقاق. Je vais rajouter 2 carottes que j'ai coupées en rondelles très fines. غنخليه يطيب، غنحرك مزيان ونخليه يطيب حتى الخيزو يطيب لينا نقولوا شي 20 دقيقه. غنوريكم الشوكولاته اش كيدير لاصوص. شفتوا كيفاش كتكون لاصوص في الاول وملي كنزيد الشوكولاته شوفوا كيفاش كيجي في الاخر خاتره وكتجي بنينه. Donc voilà le chocolat. Au début on a une sauce assez liquide et à la fin vous voyez on a une sauce assez onctueuse. Franchement le chocolat on ne ressent pas le goût du chocolat mais ça vient apporter une autre dimension au plat. Vraiment vous voyez comment c'est bien épais. Ça renforce le liant et la couleur, ça rend brillant. دابا لا بوري ديالتي صايبطه عاديه بحال كتصايبوا لا بوري في الدار. شويه ديال لا كريم، صفر ديال البيض، شويه ديال مليحه وزبيده. غنجي نحطها هكا في الطبسيل. Donc là j'ai fait ma purée classique hein, comme tout le monde fait à la maison. Je vais venir la dresser sur mon assiette comme ceci. هاد الاكله البنات غيجربوها على حسابي، فنه بنينه وكتبدل شويه من المرقه عاديه. Vraiment essayez ce ragoût de bœuf, vous allez voir, vous allez être conquis. Je vous m'en dirai des nouvelles. هنا غنزيد فوق هذيك لا بوري الراغو ديالي ديال البقري. Je vais venir rajouter sur ma purée mon ragoût de bœuf. غنزيد فوق منه لي شو د بروكسل اللي طيبتهم في الماء مع شويه ديال الثومه باش يحيدوا ديك المروره ديالهم. غنجي نضيفهم نتاوما فوق لو راغو. انا اختاريت ما نطيبوش في المرقه باش يبقاو هكا خضر. Je suis venue rajouter mes choux de Bruxelles que je suis venue cuire à l'eau avec un peu de sel et de l'ail pour enlever un peu l'amertume. Donc j'ai choisi de ne pas le cuire dans le ragoût pour garder ce côté vert et bien maîtriser la cuisson. صافي غنجي نضيفو هكا غنزوق الطبسيل ديالي. غنضيف فوق منه شويه ديال المعدنوس. Je vais rajouter un peu de persil plat par-dessus. صافي غنجي نزوق. ضروري من الزواق العين كتاكل قبل النسال كيقول لك. Je suis venue rajouter une petite branche de persil plat. Voilà le résultat de notre assiette. هاهي النتيجه ديال الوصفه ديالنا اليوم. كتجي رائعه ومنظر بحال مطعم كبير اللي كتاكلوه تاع لا غاسترونومي فرانسيز. كتجي فنه والمذاق رائع. غنوريكم كيفاش كيجي. شتو اللحم كيفاش كيجي بلا مونسانتي غير بفورشيت كيجي بوحدو لا بوري. Voilà le résultat de notre plat. Vous voyez la viande, les carottes, tout a une bonne cuisson exactement comme il faut. On n'a même pas besoin de couteau hein, c'est fondant. غنضيف على شويه ندير شويه د لا بوري. هانتو كيفاش كتجي كيشهي. بصحتكم البنات جربوها وردوا عليا. فوالا نتمنى هاد الوصفه عجباتكم اليوم. الى عجبتكم خليو لي شي كومونتير شجعوني شويه وما تنساش تابوني وتلايكي وتبارطاجي. على اللقاء. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour d'autres recettes.